श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कंजलोचनायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कंदं 4 अध्यायं 24 श्री कृष्ण लीलैகள்। ओं नमः चंडिकायै। व्यासोवाच भ्रातर्नन्दगृहे जातः पुत्रजन्म महोत्सवः किं वदन्त्यत कंसेन श्रुताचारमुखादपि जानाति वसुदेवस्य दारास्तत्र वसन्ति हि पशवो दासवर्गश्च सर्वे ते नन्दगोकुले तेन शङ्गासमाविष्टो गोकुलं प्रति भारत नारतेनापि तत्सर्वं गतितं कारणं पुरा गोकुले ये च नन्दाद्याः तत्पत्न्यश्च सुरांशजाः देवकी वसुदेवाद्याः सर्वे ते शत्रवः किल। इति नारदवाक्येन बोधितोऽसौ कुलादमः जातकोपमनाराजन् कंसः परमपापकृत् भूतना निगता तत्र कृष्णेनामिततेजसा भगवत्सासुरश्चापि धेनुकश्च महाबलः प्रलम्बो निगतस्तेन तथा गोवर्धनो धृतः श्रुत्वैतत्कर्म कंसस्तु मेने मरणमात्मनः तथा विनिहत केशी ज्ञात्वा कंसोऽति दुर्मनाः धनुर्यागमिषो नाशु तावानेतुं प्रचक्रमे अक्रूरं प्रेषयामास क्रूरपापमति तदा आनेतुं रामकृष्णौ च वधायामित विक्रमौ रथमारोप्य गोपालौ गोकुलात् गान्धिनी सुत तावागत्य तथा तत्र धनुर्भङ्गञ्च चक्रतुः हत्वा रजकं कामं गजं चाणूरमुष्टिकं शलं च दोषलं चैव निजगान हरिस्तदा जगान कंसं देवेश केशेष्वाकृष्य लीलया पितरो मोचयित्वात् गतदुःखौ चकारः उग्रसेनाय राज्यं तदा वारिनिषूदनः वासुदेवतयो तत्र मौञ्जीबन्धनपूर्वकं कारयामास विधिवत् प्रदबन्धं महामनाः उपनीतौ तदा तौ तु गतौ शान्तिपनालयं विद्या सर्वा समभ्यस्य मथुरामागतौ पुनः जातौ द्वादश मागधस्तु जरासन्धो जामातृवद दुःखितः कृत्वा सैन्यसमाजं स मथुरामागतः पुरीं स 17 तु कृष्णेन कृतबुद्धिना जितः संग्राममासाद्य मधुपुर्यां निवासिना पश्चाच्च प्रेरितस्तेन स कालयवनाभितः सर्वं लेचाधिपशूरो यादवानां भयङ्करः श्रुत्वा यवनमायान्तं कृष्ण सर्वान् यदोत्तमानानाय च तथा राम उवाच मधुसूदनः भयं नोऽत्र समुत्पन्न जरासन्धान् महाबलात् किं कर्तव्यं महाभाग यवनसमुपैति वै सदोद्वेगकरकामं किं कर्तव्यकुलोचितः शैलसागरसान्निध्ये स्थातव्यं सुखमिच्छता यत्र वैरिभयं न स्यात् स्थातव्यं तत्र पण्डितैः शेषशय्यां समाश्रित्य हरिस्वभीतिसागरे तथैव च भयाद्भीतः कैलासे त्रिपुरार्धनः तस्मान्नत्रैव स्थातव्यम् अस्माभिः शत्रुतापितैः द्वारवद्यां गमिष्यामः सहिता सर्व एव वै कथिता गरुडेनाद्य रम्या द्वारवती पुरी रैवताचलसान्निध्ये सिन्धुकुले मनोहरा व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तद्यं न सर्वे यादवपुङ्गवाः धनपूर्णानि कृत्वा ते निर्ययुर्नगरात् बहिः रामकृष्णौ पुरस्कृत्य सर्वे ते सपरिच्छदा अग्रे कृत्वा प्रजा सर्वा शैलु सर्वे यदुत्तमाः कथिति
दिवसै प्राभुः पुरीं द्वारवतीं किल शिल्पिभिः कारयामास जीर्णोद्धारं हि माधवः संस्थाप्य यादवांस्तत्र धावेतौ फलकेशवौ तरसा मधुरमेद्य संस्थितौ निर्जनां पुरीं तदा तत्रैव सम्प्राप्तो बलवान् यवनाधिपः ज्ञात्वैनमागतं कृष्णो निर्ययौ नगरात् बहिः पदातिरग्रे तस्याभूत् यवनस्य यवनो अपि पदातिः संपृष्टतो अनगतकलः प्रसुप्तो यत्र राजर्षिः मुचुकुन्दो महाबलः प्रययो भगवान् तत्र सकाल यवनो हरिः तत्रैवान्तर्ददे विष्णुः मुचुकुन्दं समीक्ष्य च तत्रैव यवनप्राप्तः सुप्तभूतमपश्यत् मत्वा तं वासुदेवं स पादेनाताडयन् नृपं प्रबुद्धक्रोधरक्ता तं तदाह महाबलः तं दत्त्वा मुचुकुन्दोऽथ ददर्श कमलेक्षणं वासुदेवं सुदेवेशं प्रणम्य प्रथितो वनं जगामद्वारकां कृष्णो बलदेवसमन्वितः उग्रसेनं नृपं कृत्वा विजहार यथा रुचि अहरद्रुक्मिणीं कां शिशुबालस्वयंवरात् राक्षसेन विवाहेन चक्रे धारविदं हरिः ततो जाम्बवतीं सत्यां मित्रविद्धां च भामिनीं काळिन्दीं लक्ष्मणां भद्रां तथा नाग्नजितीं शुभां पृथक् पृथक् समानीयाम् उभये मे जनार्दनः हट्टावेव महीपालय पत्न्यः परमशोभनाः प्रासूत रुक्मणीपुत्रं प्रद्युम्नं चारुदर्शनं जातकर्मादिकं तस्य चकार मधुसूदनः हृतोऽसौ श्रुतिका गेहात् चम्परेण बलीयसा नीतच्च स्वपुरीं बालो मायावद्यौ समर्पितः वासुदेवो हृतं दृष्ट्वा पुत्रं शोकसमन्वितः जगाम शरणं देवीं भक्तियुक्ते ततो संयोगमायायाः चकार परमां स्मृतिं वचोपि परमोदारैरक्षरैः स्ववनैः शुभैः श्रीकृष्णं वाचा मातर्मयाति तपसा परितोषिता त्वं प्राग्जन्मनि प्रसुमनादिभिरर्चितासि धर्मात्मजेन बदरीवनखण्डमध्ये किं विस्मृतो जननी ते त्वयि भक्तिभावः सुते गृहादपहृत किमु बालको मे केनापि दुष्टमनसाप्यत गौतकात्वा मानापहारणकारणाय ममाद्य नूनं लज्जा तवाम्ब खलु भक्तजनस्य युक्ता दुर्गो महानदीतरां नगरी सुकुप्ता तत्रापि मेति सदनं किल अहं गतपरपुरं न च यादवाश्च रक्षावतीव नगरी किल वीरवर्यैः माया तवैव जननी प्रकटप्रभावा मे बालका परिहृतगुहकेन केन नो वेद्म्यहं जननी ते चरितं सुगुप्तं को वेदमन्तमतिरल्पविदेह देहि क्वासौ गतो मम पटैर्न च वीक्षितो वा हर्ताम्बिके जवनिका तव कल्पितेयं चित्रने न तेऽत्र पुरदो मम मातृगर्भो नीतस्त्वयार्धसमये किल माययासौ यं रोहिणी हलधरं सुषुवे प्रसिद्धं दूरे स्थिता पतिपरामिथुनं विनापि सृष्टिं करोषि जगतामनुपालनं च नाशं तथैव पुनरम्यनिशं गुणैस्त्वं को वेदतेऽम्ब चरितं दुरितान्तकारे प्रायेण सर्वमखिलं विहितं त्वयैतत् उत्पाद्य पुत्रजननप्रभवं प्रमोदं दत्त्वा पुनर्विरहजं किल दुःखभारं त्वं क्रीडसे सुललितैः खलु दैर्विहारैः नो चेत् कथं मम सुताप्तिरतिर्वृता स्यात् मातास्य रोदिति पृशं कुर रीव बाला दुःखं तनोति मम सन्निधिका सदैव कष्टं च वेत्सि ललिते प्रमितप्रभावे मातस्तवमेव शरणं भव पीडितानाम्
सीमा सुखस्य सुतजन्म तदीयनाशो दुःखस्य देवी भवने विभुता वदन्ति तत्किं करोमि जननी प्रथमे प्रनष्टे पुत्रे ममाद्य हृदयं स्फुटदीव मातः यज्ञं करोमि तव तुष्टिकरं व्रतं वा दैवं च पूजनमता किल दुःखः त्वं मातः सुतोत्र यदि जीवति दर्शयाशु त्वं वै क्षैमा सकलशोकविनाशनाय व्यासोवाच एवं स्तुता तदा देवी कृष्णेनाक्लिष्टकर्मणा प्रत्यक्षदर्शना भूत्वा तमुवाच जगद्गुरुम् श्रीदेवी उवाच शोकं मा कुरु देवेश शापोऽयं ते पुरातनः तस्य योगेन पुत्रस्ते शम्बरेण हृतो बलात् तातस्ते षोडशे वर्षे हत्वा तं शम्बरं बलात् आगमिष्यति पुत्रस्ते मत्प्रसादान्न संशयः व्यासोवाच इत्युक्त्वा ददे देवी चण्डिका चण्डविक्रमा भगवान् अपि पुत्रस्य शोकं त्यक्त्वा भवत्सुखी इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे देव्या कृष्णशोकापनोदनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।